Hello guys, good morning guys. Kaldo kami ngayon guys. Kasama ko yung tatlo. Yan, tatlo na siya, tatlo kasi may dumating na isa. Yan, mga kasama ko yan guys. Ngayon, puntahan natin. Tara na, let's go. Guys. Karon na ko. Ito dua ka pa, mong naali ganun si Ron. Okay guys, maligo sa bye-bye guys. Oh, dami nila oh, tingnan nyo. Daming tao guys to, maliligo yan ngayong umaga. Ha? Lumahan pa kami rito guys. Kaya babalik kami ulit. Guys, la veranda. Guys, pass. Andito na kami guys. Yan guys. Oh. Yung area na dyan daw kami mag-batsoy. Papasok tayo guys. Tingnan natin sa loob. Yan guys, nakasulat to. Okay guys, wala daw luto guys, alas 10 pa. Kaya hanap tayo ng iba. Tara na, let's go. Sari. Sarimi daw kami guys. Sige, tignan ta. Kanto alam mo. Rimi daw kami. Okay bro, Rimi ka? Sige, tara, let's go. Walang battery guys, hanap kami ng hanap. 8 pa daw ang open. Kaya, sige guys, thank you for watching guys. Bye bye.